Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karanamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, online Sri Aurobindo Pathachakra उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान आज विषय वस्तुटी जो भगवत सहायता माँ कहते जो आंतरिकता थाए सदिच्छा थाए दिव्य परम सतांकर साहाय्य मध्य सेठारे अवश्य रही थाए माउथरे पड़ुछि जेउठी आंतरिकता थाए सदिच्छा थाए परम दिव्य सतांकर साहाय्य मध्य सेठारे अवश्य थाए तेणु आंतरिकता और सदिच्छा ए दीटा कथा आमे टिके निजे चिंता करिवा माते गुरुत्व कहीं देले आम भितर प्रकृत आंतरिकता को आम बुझीचु ना आगे आंतरिकता को प्रकाश करूचु ना आमे आम आंतरिकता अनुसार आम जीवन भैल्यू मपा हम जब जीवन भैल्यू को मपा जाए सेटा हूँ आंतरिकता द्वारा तेणु जेते परिमाण आमर आंतरिकता सेते परिमाण आम जीवन भैल्यू ए आंतरिकता शब्दटी को माते गुरुत्व कहीं देले कारण जहां भीतर आंतरिकता तैयारी हुए ता जीवन में भगवान ही मुख्य हो जाते तो को परिस्थिति रे को प्रकार श्रृंखला को आम ग्रहण कले आम जीवन में केवल भगवान ही गुरुत्वपूर्ण हे आम आवश्यकता हे जो श्रृंखला को ग्रहण कले ताकू आधार कले जन आंतरिकता हम आम आगे निजे निजक प्रश्न करवा सतरे मु भगवान मो जीवन आवश्यकता है ना मु आवश्यक रियल करुँच ना जदि ये आवश्यकता मो भीतर केते परसेंट से अनुसार मोर सिंसियरिटी मो आवश्यकता पूरा प्रबल नहले अचल मु तांको बिना मु मूल मोमेंट करि परिबिनी से मोर निहाती आवश्यक ये जो दिन निहाती आवश्यक भगवान हो आम जीवन सिंसियरिटी से तैयारी हम तो आम कौन कले आम जीवन निहाती आवश्यक हे माँ से गोटे मेसेज मत देते केमी आम आंतरिक हो पार माँ कहले इफ यू earnestly say to the divine I want only of thee बाक्यटी को माउथर करूँ इफ यू earnestly say to the divine जदि तुम्हें ऐकांतिक भावे भगवान को कहि परिबो जे आई वांट ओनली ऑफ दी मु केवल तुमको ही इच्छा करूछ नथिंग एल्स आउ किछि न प्रभु मु केवल तुमको इच्छा करूछ then the divine will arrange your circumstances in such a way एमिति गोटे ढंग रे भगवान आमर परिस्थिति गुड़ा सजाड़े जे द डिवाइन विल अरेंज योर सर्कमस्टांसेस तमर परिस्थिति गुड़ा से सजाड़ देवे एमिति ढंग रे इन सच ए वे दैट यू आर कंपेल्ड टू बी सिंसियर तम आंतरिक पे बाध्य हो आमे ना आंतरिक होउनु तार कारण आमे अर्नेस्टली भगवान को चाहिए ऐकांतिक भावे भगवान को चाहिए तेना आम बर्तमान से आवश्यकता अनुभव कर तेना आंतरिकता कहले केवल जीवन में भगवान को इच्छा करिया ओनली सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन सिंसियरिटी होची सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन केवल भगवान को ही इच्छा करिया किछि न एटा ला आंतरिकता सदिच्छा एटा गोटे सदिच्छा गोटे बड़ा शब्द माँ कहते गुड विल फॉर ऑल goodwill from all is the basis of peace and harmony बाक्यटी माउथर कुछ माँ कहले goodwill for all goodwill from all is the basis of peace and harmony ये होची शांति एवं संगतिर भित्तिभूमि कोडा goodwill for all goodwill from all फ्रॉम ऑल टाक आगे साइड करंतु आम आडू कोटा हम आगे देखिया गुडविल फॉर ऑल आमे जदि अन्य मान प्रति शुभेच्छा पोषण करूँ नो डाउट
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର शुभेच्छा ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ शुभेच्छା ରଖିବେ କି ନାହିଁ that depends upon us। ସେ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରିଲି नो डाउट ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଅଯଥାରେ ଏଲିଗେସନ ଆଣୁଛୁ ସେ ଲୋକ ଖରାପ ସେମିତି 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 ଅମକ ସେମିତି କରିଦବ ସେମିତି କର ସେମିତି। ମୋର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଦୁର୍ଗୁଣଟାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ହାତରେ ମୋର ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପକେଇବି ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବି। ମୁଁ ଟର୍ଚ ଧରିଛି ମତେ କଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ନା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଏଣ୍ଟିଂ କରି ପକେଇବି ମତେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବିବି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ସେମିତି ହବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖରାପ ହବ କି ଭଲ ହବ ସେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହେବି नो डाउट ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ହେବି ସେ नो डाउट ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ହବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସହିତ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଛି, ତା କୌଣସି କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଦୂର ଦେଶକୁ ପଳେଇଗଲା, ଆମର ଭାଇରା ପଳେଇଲା କଣ ହେଲା, ଏଠି ଆପଣ ତାର ଏଗନେଷ୍ଟ କଥା କହିବେ, ତାର ଖରାପ ଗୁଡା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନଟା କାମ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ନେଗେଟିଭ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ଦେଖେଇବ। ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି, ସାଇଡ ହେଇକା ଯିବ, ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଭୁଲିଗଲେ ଥିଲା ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଆଭଏଡ କରିକି ଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଏତେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା କଣ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଯେ ଭୁଲିଗଲାନି, ପୁଣି ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛି, ହଁ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ତାର ପୁଣି ନେଗେଟିଭରେ କଥା କହିବି ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଦେଖା ଦଉଛି ତାର କାରଣ କଣ, ମୋର ତା ପ୍ରତି ଗୁଡ ୱିଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଗୁଡ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ହେବେ କି ଖରାପ ହେବେ ସେଇଟା ଆମ ହାତ ଚାବିକାଠି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ହବା କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ହେବେ। ତେଣୁ ସଦିଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ସଂଗତିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିପାରିବ। ଯଦି କାହାର ଖରାପ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ସଦିଚ୍ଛା ଯାହାର ରହିବ ତାର ଭୁଲଟା ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି, ତାର ଭଲଟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତିନି, ସମ୍ଭାବନା ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଯେ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କାହିଁକିନା ସେ ହରାମ ତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଯେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର କେହି ଗଲେ ସଂଗଠନ କଥା ବା ପାଠଶର କଥା କି ସମସ୍ୟାର କଥା ସେ କହନ୍ତି ବାବାଜୀକୁ ପଚାର। ତେଣୁ ଓଡିଶା ଲୋକ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିକି ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସଂଗତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦୋଷ ଦେଖନି, ସମ୍ଭାବନା ଦେଖ, ତା ଭିତରେ କଣ ପଜିଟିଭଟା ଅଛି ଦେଖ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହଉଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଭିତରେ ମୋର କଲମ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଲାଗିକି ପକେଟରେ ଟିକେ କଳା ଲାଗିଯାଇଛି, କାଳି, ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଟା ଦେଖାଯିବ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଟା କଳାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଧଳା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଧଳାଟା ଦେଖାଯାଉନି, ସେ କଳାଟା ଜଗଜଗି ଦେଖାଯାଉଛି, ଡ୍ରେଜଲିଂ କରୁଛି ପୁରା, ହାଇଲାଇଟ ପୁରା ହଉଛି କଳାଟା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ସାର୍ଟର ଧଳାଟା ଭଲ କି ଦେଖାହେଲାନି, କଳାଟା ହିଁ ଭଲ ଦେଖାହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ନେଚର। ଅନେଶତଟା ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ସେ ଠିକ କରିଥିବ, ଭଗବାନ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଠିକଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଇଆ, ଭୁଲଟା ଦେଖନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ
100 ठीक कर गोटे भूल ता भीतर 99 गला गोटे ता भीतर भूल होती से भूलटा ही देखा 99 ठीक है सेटा देखा गोटे भूल है देखा ए प्रकार भाव सदिच्छा सृष्टि करे तेणु आम गोटे संकल्प ना मु क्या भूल देखी आज जी जहाँ कर जी जहाँ कर मु किए दोष देखा जदि सदिच्छा थाए मु धर जनकर दोष देखिली कहली ता भीतर यदि सदिच्छा थाए हाँ मो भूलटा बोध मुझे जापर नी जहा सी मोर जन मित्र मो भूलटा देखदेले मुझे तो माँ को डाकुच बदली बोली माँ तो डायरेक्ट आसिक गाई करे नहीं हाँ ये माध्यम होती या माध्यम माँ जानी मत बतैले माँ एटा सब तो कर माँ आध्यम सब विभिन्न प्रकार ये से जन माध्यम होती बढ़िया तेणु मोर से मित्र जब मोर प्रति गुड विल न था कि बैड विल थी हाँ सी तो गोटे लोक आनी मो भूल बाछा के दिन लोक सी केत वर्ष है पार्चर मु 30 वर्ष अभिज्ञ सी 3 वर्ष है आसनी से बहुत जानी बहुत कथा कहूँ बास ताकू आ पॉजिटिव रे नहीं गलानी एटा जो असद इच्छा थाए बा सदिच्छा न थाए यही प्रकार एटीट्यूड भितर बाहर आम डे टू डे लाइफ रे जो काम करछे पारस्परिक संबंध भितर टे निजको समीक्षा करवा आमर केमती क्या होची से जापर आम सिंसियरिटी डेवलप कर कि नहीं तेणु ये सदिच्छा माँ पुणी कहले जेतटा संगतिर भित्ति संगति कौन श्री अरविंद कहले भगवान कार्य संघर्षपूर्ण नुहे संगतिपूर्ण श्री अरविंद वाक्य भगवान कार्य संघर्षपूर्ण नुहे संगतिपूर्ण यदि भगवान कार्य संगतिपूर्ण आम जदि संगति रहिबो नाही जो काम करवा से काम करणीय नुहे तेना आमको प्रथम प्रायोरिटी देवा पड़ो आम जेहेतु सामूहिक कर्म भितर को ढुकिलु आम भितर नेचर रे बहुत डिफेक्ट अच्छे मत पार्थक्य हम कारण आम अपूर्णता भितर साधना आरंभ करछे सो दैट आम भितर मत पार्थक्य हम मन रखु भाई भाई मैंने मु जो मत कहि आउ जन को से मतटा लागू हो पार पार्थक्य किंतु मन पार्थक्य न हो मत पार्थक्य हो जदि मो भीतर गोटे गुड विल थाए जदि अन्य जन कहूँ मु इरिटेटेड न होई शांत मन रे ता कथा को शुणी कौन हुए तो मुझे जान नी से गोटे कौन नुआ कथा कहु तो मत कि फीडबैक दे पारे नाई टे शुणा ये आटीट्यूड नहीं जदि शांत रे ता कथा को शुणा आगे तापर जज करिया हाँ सतरे ये कथाटा मु जान नी गोटे नुआ जिन मत जाना मिलला आज बढ़िया शिक्षाटे मिलला बढ़िया कथार तो जब मोर गुड विल थाए ये जिन भलटा को रिसीव करने मो भर इगरनेस आग्रह प्रकाश पाइब ओपननेस आसो जदि असदिच्छा थी शत्रुता या तार केमी भूल मु देखी ताकू केमी अथॉरिटी पाखे कि सीनियर पाखे कही करी दुर्गुण को ताकू सब नीच करेबी ताकू मान अपमान दिया करेबी अन्य मान हेय दृष्टि जमी देखिए से व्यवस्था करी बास ए प्रकार चलला ये कौन यार ईर्षा तैयारी हिंसा तैयारी प्रतिहिंसा परायण हम इमती केते केते तार सब ब्रांच सब ब्रांच खोली गोटे गोटे साइट कौटा कंट्रोल करवा तेणु यहाँ जब आम भल भाव बुझी पार्थ्वा ताला आम असदिच्छा के चिंतार आनी सेटा कहते अग्ली थॉट्स मात्र गोटे मेसेज देते अग्ली थॉट्स ब्रिंग यू अग्ली फीलिंग्स
कुत्सित भावना तम भितर कुत्सित अनुभव आनी दिए ugly feelings drive you away from the divine कुत्सित भावना अनुभव तुमको भगवान ठू दूरे नब and throw you into the defenseless arms of the devil असुर जो हाथ रे सीधा फोपाड़ आम सीधा जाके असुर हाथ में पड़ा जो असुर हाथ में पड़े who wants to swallow you up जो असुर की तुमको गिलिया को चाहूँगी से असुर हाथ से छाड़दव आम असुर हाथ में पड़े मुगुलिया तो अग्ली थर्स काम होते आम डे टू डे लाइफ समीक्षा करवा जे आमे केते समय भल चिंता करछे केते समय अन्य मानकर मंगल चिंता करछे केते समय मु भगवान विषय चिंता करछे भगवान विषय चिंता कले स्वाभाविक अन्य मानकर मंगल पड़े आसो अन्य मान मंगल कथा आसीगले आम थॉट्स भितर गोटे शांत अवस्था तैयारी हम आप कूल गोटे डिसीजन नहीं पारे आउटर प्रभाव गुड़ाक आपन विचलित भितर कर भितर गोटे स्थिरता शांतिर अवस्था प्रतिष्ठित हो तेणु जो स्थिर अवस्था शांति अवस्था हेले ऊपर समता तैयारी हो समग्र सत्तार से शांत अवस्था प्रकाशित हो समता आसीज तेणु आमर गुड विल टी केते उपकार रे आसे थर जानिबा दरकार अनुभव करिया दरकार ताबे तो प्रैक्टिस करिया पई इच्छा करिया मां को सहायता लोडिया आज जोटा हेनरा काली कहबो सिंसियर एफर्ट रखिया जोटे कहते अध्यवसाय परसिवरेंस अध्यवसाय पैसेंस इन वर्क कर्म कर्म करि चलिया धैर्यर सहित हमर जो लक्ष्य से लक्ष्य रे पहुंचा पर्यंत धैर्य सहित काम रे लागि चलिवा एटा होछ अध्यवसाय सेटा आवश्यक अछि दिनिकिया काम ये न वर्ष वर्ष लागि जाय पारे विल पावर पर निर्भर करे तो विल पावर हो संकल्प शक्ति आ संकल्प शक्ति एते सहायक हुए हम डिवाइन रिलेशन दे दिए मगर देतिन मेसेज सेति पई there is no one for whom it is impossible to realize the divine for some it may take many years but there are some who can do this in the very lifetime it is a question of will mauthor coach message there is no one for whom it is impossible to realize the divine ता अर्थ होती जड़े कहीं नहीं जे कि भगवान को उपलब्धि करि परिबनी देयर इज नो वन के जणे ना फॉर हुम जांको पाई कि इट इज इम्पॉसिबल इटा असंभव टू रियलाइज द डिवाइन भगवान को उपलब्धि करियाटा एमति के जणे ना जा पे एटा असंभव ता अर्थ समस्त पे एटा संभव भगवत उपलब्धि समस्त पे संभव फॉर सम इट मे टेक मेनी इयर्स केतकंक पई एटी अनेक अनेक वर्ष लगी जाए बट देयर आर सम एमिति किछि अछंती हु कैन डू दिस इन द वेरी लाइफ टाइम जो माने कि ए जीवन काल भितर कर परछंती से जो उपलब्धिटी ए जीवन काल भितर हे परछ तेणु जनकर विल पावर जेते अधिक से ए जीवन रे भी भगवान को उपलब्धि करियो विल पावर दरकार अछि श्रीनगर सहित में सावित्री कहले फेट शाल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल एक अपरिवर्तनीय संकल्प एमती गोटे संकल्प कर दिया जोटा परिवर्तन हबनी मोर भगवान माँ दरकार कोटी टंका 10 कोटी टंका 100 कोटी टंका 50 कोटी टंका पदवी क्षमता अधिकार नेम फेम सब दिया जो तापरे कह भगवान ठू दूरा माँ ठू दूरा कोटा आगे मान आदरिया जदि माँ को आदर नहीं पारले ये सब तुच्छ करदेले ताले आमे सिंसियर हवा आ जदि हाँ एटा भी थाउ सेटा भी थाउ 2 टंका रे गोड़ देन अवस्था देखा
संतापित जीवन टी बंचे बाध्य हवा दीटा गोटे गार देले हाँ एने भी पदवी थाऊ क्षमता थाऊ धन भी थाऊ एने माँ भी था ये सिनसीयरिटी डिवाइड है फेथ रा डिवाइड है सिनसीयरिटी आसो कौट तेणु ये सिनसीयरिटी आसपे आम दिआड़िया जिनसा चाहता जब आम दिआड़िया जिनसा चाहूँ तेणु आम आमर समस्त एफर्ट टा डिवाइड हो डिवाइड फोर्स कमिला विल पावर थ्योरी कौट आप लेंस देखिथे लेंस रे जब सूर्य को देखेबे तार गोटे फोकस पड़ो से फोकस जो पॉइंटेड हो जिते पॉइंट कर पके कागज थोदेले से कागज पड़दब कहीं जो सूर्य रश्मि की जो लेंस संकेन्द्रित करके गोटे बिंदु पॉइंटिंग कर रखुची द्वारा पावर टा से जगह अधिक घनीभूत हो सब पावर मिसेक से गोटे जगह रही तेणु से अधिक पावरफुल हो कागज पड़ दे ठीक से भाई आम समस्त चेतनार समस्त क्षय जो गोटे बिंदु पॉइंटेड हम यहाँ कहते एकाग्रता यहाँ हूँ कनसेंट्रेशन ये कनसेंट्रेशन टा दरकार गोटे कथा रही सब ठीक है ओनली मदर नॉन अदर ये ओनली मदर नॉन अदर यहाँ आम निहाती आवश्यक यहाँ जी आवश्यकता अनुभव कर सिंसियरिटी तेणु ये जो सदिच्छा और आंतरिकता दीटा जिनस निहाती आवश्यक परम दिव्य सत्ता साहाय्य मत से जो आंतरिकता जो सदिच्छा परम दिव्य सत्ता साहाय्य से मनुष्य थे चिंता करू जे से निज सामर्थ्य काम करे केते दूर जो जापर आ भगवान जदि साहाय्य करेंगे से केते जापर तेणु व्यक्ति निज प्रचेषा तो जीव जन्म जन्म लगी कि माध्यम जुटी जाइए फटाफट लिफ्ट मिल जाए सी तार गोटे छोटिया उदाहरण गपटे कह थे नारद मर्त्य भ्रमण करते हठात नजर गोटे गेंडा पड़ला से गेंडार पीठे लिखाई वैकुंठ प्रति नारद आश्चर्य इटा माटी खाऊची पचा छड़ा मोटा माटी पुणी खाऊची सी पुणी भगवान को वैकुंठ प्राप्ति कर भारत वर्ष मुनि ऋषि गुड़ाक स्केलेटन बनीगले भगवान डाक डेका खाली हाड़ दिखण चमड़ा ढांकी आ कि ना से भगवान पाइबे बाकी गेंडा राति पाइले पचा माटी खाऊची सी भगवान को उपलब्धि कर वैकुंठ प्राप्ति कर एटा भगवान मिस्टेक भगवान ही मिस्टेक करेंगे साधारण लोग तो मिस्टेक करेंगे ना ना एटा भगवान को सूचेब पड़ो फांकी काले डाउट ना ना प्रमाण नहीं थी ना तापरे झुलारे पकेले गेंडा को गले वैकुंठ को पूरा पावर रे जाउछंदी विष्णु देखले अरे कौन नारद स्टेप कौन आज पूरा एमती पड़ुची कौन गोटे हेला कि गोटे पछा डाकिले नारद कौन है आज कौन एडे जोर स्टेप पड़ुची आया मु तो आपन खोजे मत खोज हठात मुझे अर्जेंट केली आपणकर आजिकल कमन सेन्स रोनी हाँ सेटा तो ठीक कथा कह मु तो कमन सेन्स काम करे नहीं मु तो सुपर सेन्स काम करे हाँ कौन है तो कह मोर कमन सेन्स ना कहल एत बड़ कथाटे आपड़ गोटे गेंडा पिठी लिखिं वैकुंठ प्रति कहले मु लिखी मुझे जानी ठीक फांकिबे यह प्रमाण धरिकी आप फांकिले चलनी प्रमाण ही धरिकी आस देखल प्रमाण झुलार बाहर कले गेंडा को देखेले एटा कौन लिखाई वैकुंठ प्रति एटा का हैंड राइटिंग आपन करते हाँ एटा मो हैंड राइटिंग अच्छा नारद मत कह मोर तो कॉमन सेंस नहीं लिख लिख मुझे लिखदेली ठीक अच्छे अच्छा तमें कह तो बर्तमान गेंडा कौटी अच्छी ना वैकुंठ
अच्छा मु लिखिदेला ପରେ ବି ସେ କୋଉଠି ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଲେଖିଦେଲି ସେ ତ ଥିଲା ତମେ ତାକୁ କାହିଁ ନେଇଆଇଲ ତମେ ତ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦେଲ ତମେ ଭାରି ସେନ୍ସିବଲ କାମଟା କରିଛ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାହିଁ ନାହିଁ ତମରି ଭୁଲ ହେଇନି ତାର ଯେହେତୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ସୁଯୋଗ ଦରକାର ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାଧ୍ୟମ ଜୁଟିଗଲ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଗଲା ଆମ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିନି କି ପାଠଚକ୍ର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ସେମିତି ମାଧ୍ୟମିକ ଆସିଛନ୍ତି ପାଠ ଧାରାରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜି ହଉନୁ କଣ ପାଇଁ ପାଠଚରୁ ଅତି ନିଜର କରିପାରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରୁନୁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରହାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମାଛ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଚିରନ୍ତନୀ ବହି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଗବାନ ଡାକି ପାରୁନୁ ଟିକେ ଚେଙ୍କ ବାଜିଗଲା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲ ମନେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚେଙ୍କଟା ଯଦି ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ବରାବର ଚେଙ୍କ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଚେଙ୍କ ଆପେ ଆସିଲା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଗଲା ଚେଙ୍କ ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ଏ କରୋନା ପାଇଲେନ୍ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ସେ ଫ୍ଲୁ ଫ୍ଲୁ ଆହୁରି କଣ କେତେ କଣ ସବୁ ଆସିବ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଆସିବ ପୁରା ଆମ ଚେଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ନ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଫ୍ଲୋଟା ଏମିତି ଜୋରରେ ମାଡିଥାନ୍ତା କରୋନା ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ନା ଯିଏ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ହେଇଯାଉଛେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ତିଆରି କରିଦଉଛେ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ସଦିଚ୍ଛା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦିଚ୍ଛା ପାଠଚକ୍ରର ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛାର ଭାବ ତିଆରି ହୁଏ ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଦରିବା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଦରନୁ ସଦିଚ୍ଛା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆମେ ତ ମା ତ ଆସିଲେ ମାଧ୍ୟମ ପାଠଚର ହେଲା ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ପାଠଚର ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଆମକୁ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପାଠଚରକୁ ଏତେ ଡିପଲି ନଉନୁ ହଁ ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତ ପଢିବା କଥା ଆଉ ଫୁଲ ଧୂପ ଟିକେ ଦେବା କଥା ମା ଟିକେ ଡାକିବା କଥା ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଜଗି ଚଳିବା କଥା ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କେତେଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ରର ଡିପଲି ଭିତର କଥା ଯୋଉ ଅତି ଗଭୀର କଥାଟି ହଉଛି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ପାଠଚକ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବା ବହି ପଢୁଛେ ସେଗୁଡା ଆମର ସହାୟତା ପାଇଁ ମା ଦଉଛନ୍ତି ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ତାକୁ ମାନିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ ଯୋଉଠି ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ ଯୋଉଠି ସଦିଚ୍ଛା ରହିବ ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୈତିକତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧି ବିଧାନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ସଂଗତି ରହିବ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବା କଳହ କେବେ କରିବା ନାହିଁ ମା ବି ତ ଲେଖିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ କରଲ ଡୋଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ କରଲ ଦିଟା କଥା ହବନି କଳି ହବନି ଲଢେଇ ହବନି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜମା ଯିବାନି ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କୋର୍ଟ ବୁଝିଦବ ତାହେଲେ ବଡ କିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ନା କୋର୍ଟ କୋର୍ଟର ଆଇନ କାନୁନ ମଣିଷ ତିଆରିଛି ନା ଭଗବାନ ତିଆରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା ତିଆରି କରାହଉଛି ସେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆଉ ତାଠୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଧରିଥିଲେ ଅନ୍ତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଆସିବ ପୁରା ସତ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ଜାବୁଡିବା ନା ପୁରା ସତ୍ୟକୁ ଜାବୁଡିବା
ତେଣୁ ଅନ୍ତରର କଥାଟି ସତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତରର କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିଏ? ପାଠଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭିତରୁ ଯେ ତିଆରିବ, ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଶାନ୍ତି ସମତାକୁ ତିଆରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ବା ଅନ୍ତରୁ ଆମ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ସେଇ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ପାଠଚର ସେ ଦିଗଟିକୁ ଓପନ କରେ, ଯେହେତୁ ସେଇ ଦିଗଟିକୁ ଓପନ କରଉଛି ଆମେ ପାଠଚର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା କି ନାହିଁ? ଆଉ ପାଠଚର କଣ ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଦୁର୍ଗାଚର ପଢାଯିବ ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ, ନା ଆଗ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବ ତାପରେ ଦୁର୍ଗାଚର ପଢିବ, ତାପରେ ମା ଭାଇ ଚିରନ୍ତନୀ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତୃବନ୍ଦନା, ତାପରେ କଣ ଆଲୋଚନା? ଏଟା ତ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାଙ୍କ ବହି ପଢି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି, ମା ତମେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ, ତମର ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ। ପାଠଚର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ବାସ ଆଗ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ନିରବ ଟିକେ ରହିବେ, ତାପରେ ପଢିବା କଥା ପଢିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଆମେ କାହିଁ କରିବା? ଗୋଟେ କାରଣ ନେଇ ପଢିବା। ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟା ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବା, ପରିବେଶଟି ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ପଢିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିପାରିବା, ଭଲ କି ଗଭୀରକୁ ପଶି ପାରିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯିବା, ବୋଧ ଭିତରକୁ ନବା, ତାପରେ ଜୀବନ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପନ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆମେ ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ବୁଝିବାନି, ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଦରିବା। ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏକା ଜାଣିଲେ ତ ହବ ନାଇଁ। ମୁଁ ପୋଖରୀ ଆଡିରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଜଣେ କିଏ ଟେକାଟେ ମାରିଲା, ମୁଁ ଆର କୂଳରେ ତା ଲହରିଟା ଭେଟିବି ନା ନାଇଁ? ଲହଡ଼ି ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ଟେକାଟା ଏପଟରେ କିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ତା ଢେଉ ତିଆରିଲା, ସେ ଢେଉ ଆର କୂଳ ଥିଲେ ସେ ଢେଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ହବ। ଆମ ପରିବେଶରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ପାଠଚକ୍ର ସେ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆଦରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଚେତନା ବିକାଶରେ ଯେହେତୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି କରୁଛି, ତ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ନିକଟତା ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ମା ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଯେ ତମେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ପ୍ରସାର କର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ପାଠଚକ୍ରର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ରର ଇଏ ହଉଛି ବିସ୍ତାର ରୂପଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମିତି ହେଉକା ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରସାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବଡ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରସାରଟାକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ମହାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆସ୍ପୁରା କରିବେ, ଅତି ମାନସ ସହିତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଏ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉଟା କରିପାରୁନେ ଅତି ମାନସ ସେଟା କରିଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗତି ସଦିଚ୍ଛା କଥା ରହିଲେ ସଂଗତି ରହିବ, ସଂଗତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥାକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିଲେ, ଏ ଜେନେରସ୍ ହାର୍ଟ always forgets the last offenses to re-establish harmony। ମା କହିଲେ, ଏକ ଉଦାର ହୃଦୟ, ଏ ଜେନେରସ୍ ହାର୍ଟ always forgets, ସର୍ବଦା ଭୁଲିଯାଏ, the last offenses, ବିଗତ ଅପମାନ ଗୁଡିକୁ, to re-establish harmony, ସଂଗତିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତୀତର ମାନ ଅପମାନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର କାହା ସହିତ କୌଣସି ଘରେ ହଉ ବା ପଡିଶା ଘର ହଉ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ କି ଅଫିସରେ ହଉ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହେଇଛେ, ମନାମନ୍ତର ହେଇଛେ, ଆମର ତ ଇଗୋ ଅଛି ନା, ସେ ଅପମାନ ଟା ଫିଲ୍ କରିବ, ପ୍ରଶଂସାରେ ଫୁଲିବ, ଏଇଟା ଇଗୋର କାମ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି।
तेणु अपमान करदे अड़ुआ होगा सेमती कौन से मनांतर मतांतर किंतु जदि उदार हृदय टी रखिपर ताले मनांतर मतांतर को भूलिबा मान अपमान को भूलिबा माँ लिखिले अपमान और असम्मान ऊर्ध्व रहवा द्वारा मान अपमान जो कहे अपमान असम्मान कथा कहे तार ऊर्ध्व जो रही पार अपमान और असम्मान ऊर्ध्व रहवा द्वारा जड़े अहं को अतिक्रम करता है आम अहं को अतिक्रम करने ये साहय कर मान सम्मान फुलवा नहीं कि निंदा अपवाद भांगी पड़ा नहीं सेड़ा आम आवश्यक नहीं ताक अतिक्रम मान अपमान सम्मान सेड़ा कि ना यही बोधटा आम आगे तीर आम क्या सम्मान खोजानी कि सम्मान पिछा गोड़ेवानी कि निंदा अपवाद आसला खातिर करवानी ये मोर माँ दरकार माँ को मो जीवन टा जो प्रकार ढंगार चलो चलो मु जानी शुणी किसी करी माँ मत परिचालित कर ये बोध जदि आम तैयारी हम तो सदिच्छा आसो आउ गोटे बड़ जिन संगति रखा साहय कर आम पारस्परिक संबंध भितर मत पार्थक्य मुझे तेणु आम घरे सेमती कौन गोटे समस्या उपजिला दी जन तीन जन अलग अलग कथा कहले संगति रहा नहीं परिवार रे भाई भाई जा जा भितर क्या पेपास हुए परिवार असंगति देखा जाए कहीं ये जाहिर करें मो कथा रू बोली पाठचक्राम कले माँ कौन कहते से कथा अनुसार आम संगति रखा तांकु ही मानिबा मो कथा रही ता कथा रही है कंप्रोमाइज से संगति नुह ताकू कहे कंप्रोमाइज से हार्मोनी नुह हार्मोनी अर्थ गोटे कथा माने माँ को मानिबा हार मानिबा हार्मोनी आसो मुझे जीती बोली भाव रखे अन्य को कथा कह टपीजी ताठू बड़ हो ये भाव रखे हार मानिबा हार्मोनी आनिबा वीर शक्ति पर हार मानिबा नहीं भगवान प्रभाव को तो ग्रहण कर सब हार मानिक रख रिसीव कर वीर शक्ति प्रति नुह जब ये आटीच्यूड आम भर तैयारी हम ताले ये आंतरिकता सदिच्छा तैयारी हम भगवान को सहायता में लाभ कर।